রেকটিফাই করে নিয়ে, এতে কোনো লজ্জা নেই। উনি বাংলাকে খুব দুঃস্বপ্নের নগরীর মতো দেখিয়ে গেছেন। বাংলা মানে একটা খারাপ রাজ্য, বাংলা মানে কোনো উন্নয়ন হয়নি, বাংলা মানে কোনো কাজ নেই। কোথায় ছিলেন 34 বছর, মানে 11 বছর আগে? একবার এসছেন বাংলায়, দেখেছেন চেহারাটা কি ছিল? আর আজকে সারা বাংলা ঝকঝক চকচক করছে, দেখেও বুঝি ঈর্ষা কাতর হয়ে এইসব কথাগুলো বলছেন। সত্যি কথা বলুন, আমার কোনো আপত্তি নেই। সত্যি কথা না বললে কিন্তু প্রত্যেকটা কথায় চ্যালেঞ্জ হবে। বেঙ্গল ইজ नंबर 1 इन इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। सुनते एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस, कल भी ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा था कि आंकड़ों के साथ मैं कल एक बार फिर आऊंगी, और एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। उन्होंने कहा कि होम मिनिस्टर ने कई बड़ी बड़ी बातें कही और तथ्यों को गलत तरीके से बताया गया। मैं तथ्यों पर बात करना चाहती हूँ, ममता बनर्जी कह रही हैं। कल भी आरोप बीजेपी पर लगाया, पलटवार किया ममता बनर्जी ने। आज भी ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। एमएसएमई सेक्टर আমরা 1 নম্বর, স্কিল ডেভেলপমেন্ট আমরা 1 নম্বর, মাইনরিটি স্কলারशिप আমরা 1 নম্বর, ई गवर्नेंस। फिर से अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए, चाहे वो एमएसएमई सेक्टर हो या स्टील सेक्टर, किस तरह से लोगों तक फायदा पहुंचा है বাংলার মানুষকে জানাবার জন্য, और उनकी सरकार किस तरह से काम कर रही है, इस बारे में ममता बनर्जी बता रही हैं। নিজে ভালো ইকোনমি বুঝি না, উনি বোঝেন তো, বুঝলে আমি খুশি হব। আমার ফাইন্যান্স সেক্রেটারি তো আগে ছিল দ্বিবেদী, এখন হোম সেক্রেটারি হয়েছে, বসেই আছে। জিএসডিপি, স্টেট গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট, বেঙ্গল ইকোনমি 2.7 টাইমস ইনক্রিজ সিন্স 2011। বেঙ্গল ইকোনমি टैक्स रेवेन्यू राज्य के जीडीपी में बढ़ोतरी हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में आगे भी सुधार जारी है। स्कूलों में और ज्यादा विषय होंगे, ये भी ममता बनर्जी ने कहा है। प्लान एक्सपेंडिचर 5.9 टाइम्स इंक्रीज सिंस 11। और जो राज्य का जीडीपी आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ रहा है। 6 टाइम्स इंक्रीज्ड। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर एक्सपेंडिचर 6.1 टाइम्स इंक्रीज। कृषि और दूसरे क्षेत्रों में 6 गुना ज्यादा प्रगति दर्ज की है हमने। रेवेन्यू डेफिसिट टू जीएसडीपी डिक्रीज टू 1.57, এটা ছিল 3.75 11 এ। ফিসকাল ডেফিসিট ডিক্রিজড 4.24 থেকে 2.94। ममता बनर्जी ने कहा कि रोड सर्विसेज के मामले में बंगाल नंबर 1 पर है। जीडीपी हमने हाईवेज इंडिया ते कत और रोड्स में सुधार किया है। फिस्कल डेफिसिट में कमी आई है, इसकी जानकारी भी ममता बनर्जी दे रही हैं। जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड इंडिया ते कत 3.89%, बांग्लाय कत 7.39%। जेवीए जो है वो 3.89% पूरे भारतवर्ष का, जबकि बंगाल का 7% से 7% से ऊपर। बांग्लाय कत 5.79%। सार्विस सेक्टर इंडिया ते कत 5.55%, बांग्लाय कत 9.26%। एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया ते कत 4.05%, बांग्लाय कत 4.74%। ममता बनर्जी कह रही है कि सभी क्षेत्र में बंगाल ने, पश्चिम बंगाल ने ज्यादा विकास किया है बनस्पत पूरे भारतवर्ष का रेशियो अगर देखें तो बंगाल में सभी क्षेत्रों में विकास काफी तेजी से हुआ है। প্রথম ক্ষমতায় আসি, এটার ইনফ্লোজ ছিল অনলি 0.22%। আমাদের সময় এটা 1.62% হয়েছে 19-20-তে। ममता बनर्जी तुलना कर रही हैं भारत और बंगाल की जीडीपी के बीच में, और आंकड़े गिनाए जा रहे हैं कि राज्य में अब तक क्या कुछ काम हुआ है और कहां-कहां खर्चे हुए हैं, किस-किस क्षेत्र में कितने खर्चे हुए हैं, कितने खर्चे कितने गुना बढ़े हैं, ये भी जानकारी ममता बनर्जी दे रही हैं। আর মনে রাখবেন 11-12 থেকে 19-20 মধ্যে 22,000 কোটি एफडीआई। ममता बनर्जी ने एक बार फिर हमला किया है
बीजेपी पर, अमित शाह पर। उन्होंने कहा है कि बोलने से पहले रिसर्च की जानी चाहिए थी। तथ्यों पर अगर बात करनी है तो रिसर्च करके या क्रॉस चेक करके बात करनी चाहिए थी। ল অ্যান্ড অর্ডার নিয়ে বড্ড বেশি কথা বলেন, চারিদিকে দাঙ্গা, খুন, মারপিট, রেপ, দলিতদের উপর অত্যাচার, হাতরাস থেকে শুরু করে হাতরাস থেকে হাসফাস, কোনো কথা নেই, মুখে লুকোপ্লাস্টার। আর বাংলায় পলিটিক্যাল মার্ডার মানে রোজ বলছে সুইসাইড হলেও পলিটিক্যাল মার্ডার। पर्सनल एनिमिटी নিয়ে বাড়িতে और जो बार बार आरोप लगाया जाता है बीजेपी की तरफ से कि राजनीतिक हिंसा बढ़ी है टीएमसी के राज में, तो ये आरोप बेबुनियाद है। আমাদের যেটা ন্যাশনাল রেকর্ড ব্যুরো আছে তার থেকে ममता बनर्जी कह रही हैं कि गृह मंत्री को सही तथ्य रखने चाहिए थे। কত ছিল? 663। 2011 থেকে 2019 153। রেপ অ্যান্ড ক্রাইম এগেনস্ট উইমেন 2012 সালে ছিল 2046, 2019-এ 1068। रेप केस ड्रॉपिंग स्टेडीली, कोलकाता और क्राइम का रेट भी बंगाल में लगातार कम हुआ है। जो आरोप बीजेपी लगा रही है वो गलत है। नक्सल, केलो हिल्स, कम्युनल, कॉरिडोर्स, हालांकि बीजेपी बंगाल बीजेपी ने महिलाओं के खिलाफ जो अपराध बढ़े हैं, क्राइम रेट बढ़ा है, उसको लेकर ट्वीट भी किया। 383 জন এক্স মাওইস্ট সারেন্ডার। इस बीच ममता बनर्जी लगातार अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रही है। प्रोवाइड করেছে এমপ্লয়মেন্ট হোম কার্ড, স্পেশাল হোম কার্ড। 370 জন কেএলও অ্যাক্টিভিস্ট, তাদেরও স্পেশাল হোম কার্ড করা হয়েছে। হিল পিসফুল, জঙ্গলমহল পিসফুল, কোভিড-19, নিয়ারলি 17 পুলিশ পার্সোনাল ডায়েড, আমফান রেস্কিউ, মোর দ্যান 2 লাখ পিপল, তাদের হেল্প করা হয়েছে, রেস্কিউ করা হয়েছে। ফেস্টিভ্যাল সেলিব্রেট হয়েছে প্রত্যেকটা পিসফুলি, কোথাও কোনো প্রবলেম বলে কিছু নেই। আর বেড, বাংলার হসপিটাল, বাংলার বেড কত ছিল জানেন? 85,000 বেড হয়েছে এখন, ছিল মাত্র কয়েকটা, 13,000 সামথিং এরকম কিছু একটা ছিল সম্ভবত। 85,000 বেড হয়েছে। এসএনসিউ হয়েছে, এসএনসিউ হয়েছে, এসিও হয়েছে, मदर चाइल्ड हब হয়েছে, हेल्थ मदर चाइल्ड। ममता बनर्जी कह रही हैं कि जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ लोगों तक पहुंचा है। প্রেগনেন্ট মাদারদের নিয়ে এসে ইনস্টিটিউশন ডেলিভারি, যেটা ছিল 65%, এখন 98.5% হয়ে গেছে। ম্যাল নিউট্রিশন থেকে শুরু করে মাদার যেটা মেটারনাল ডেথ হতো তার সংখ্যা অনেক কমে গেছে। স্কুলের ড্রপ আউট রেট কমে গেছে, 12 ক্লাসে 11% কমে গেছে। আমাদের এখানে যদি জানতে চান আমি বলে দিচ্ছি। ममता बनर्जी कह रही हैं कि रेप और क्राइम के मामले कम हुए हैं। सुसाइड को बीजेपी पॉलिटिकल मर्डर बताती है। गरीबी हटाने में बंगाल नंबर 1 राज्य है, ये ममता बनर्जी कह रही हैं। 2 কোটি টাকা কত টাইম? 3 টাইমস মোর। 24টা মেডিকেল কলেজ, নাও নিউ 14টা, তার মধ্যে আমাদের আমলে 42টা মাল্টি সুপার হসপিটাল, 70টা এসএনসিউ, 307টা एसएनएसयू, 13टा वेटिंग हार्ट्स फॉर। एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोला है, आरोप लगाया है कि पारिवारिक मामलों में सियासत करती है बीजेपी पार्टी। ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा रही हैं। 14টা मदर एंड चाइल्ड हब, 15টা पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, 117টা फेयर प्राइस मेडिसिन शॉप्स, 152টা फेयर प्राइस डायग्नोस्टिक सेंटर्स, about 30,000 numbers of beds in government hospital, মোট 85,000, 86 blood bank, 47 trauma center unit, 11,000 ডাক্তার এবং 19,000 নার্স এবং 4,000 প্যারামেডিক্যাল স্টাফ নতুন করে নেওয়া হয়েছে। ইনফ্যান্ট মর্টালিটি রেট 34 থেকে নেমে 22 হয়েছে। মেটার্নিটি মর্টালিটি রেট 117 ছিল, 117 থেকে 98 হয়েছে।
full immunization 98.5%, institution delivery 98.5%, education sector ইউনিভার্সিটি 30টা, টোটাল 42টা হয়েছে এখন, নতুন নিউ ইউনিভার্সিটি হয়েছে 30টা, মানে এখন টোটাল হচ্ছে 42টা, নিউ কলেজ 577টা, নিউ প্রাইমারি আপার স্কুল 77টা নতুন, 100% ফ্রি টেক্সট বুকস, ইউনিফর্ম, স্কুল ব্যাগস, জুতো, ITI 272, পলিটেকনিক 176, ড্রপ আউট রেট সিগনিফিকেন্টলি কমে গেছে। 12 ক্লাসটা যদি ধরেন, যেখানে মেয়েদের বিয়ে হয়ে যায় সেখানে 11%। খাদ্যসাথী ফ্রি রেশন, বাংলা আবাস যোজনা 43,26,000 বাড়ি দেওয়া হয়েছে জনগণকে, কন্যাশ্রী 70 লাখ, রূপশ্রী 3.5 লাখ ফ্যামিলি বেনিফিটেড, সবুজ সাথী 1,12 লাখ, সবুজশ্রী 35 লাখ, ঐক্যশ্রী 2,40 লাখ, শিক্ষাশ্রী 90 লাখ SC/ST, কাস্ট সার্টিফিকেট 8 লাখ এভরি ইয়ার, বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা যোজনা 1.5 crore, 1 পয়সাও দিতে হয় না। জয় বাংলা, তপশিলি বন্ধু, জয় জহর, এখন দুয়ারে সরকার চলছে, আরো অনেকটা আসবে, আমরা সেগুলো করে দেবো। ममता बनर्जी कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल में नए कॉलेज अस्पताल खोले गए हैं, हर क्षेत्र के बारे में अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रही हैं, जो सरकार ने अब तक काम किया है बीते 4 साल में, जो सरकार ने काम किया है कि किस तरह विकास के मामले में ये भी दावा कर रही है ममता बनर्जी कि नंबर 1 है बंगाल प्रदेश और गरीबी हटाने में भी नंबर 1 है। যেটা আগে ছিল 28,000 কি সামথিং, এবং এর জন্য আমরা নাবার্ডের পুরস্কার, मेडिकल फैसिलिटीज बंगाल में अच्छी हैं। উদ্বাস্তু কলোনি এভরিবডিকে আইনত স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। আনন্দধারা 90 লাখ ওমান, 8,50,000 সেলফ হেল্প গ্রুপ আমার আছে, তাদের জাগো প্রোগ্রাম আমরা 5,000 টাকা করে দিই, যেমন চাষিদের আমরা 5,000 টাকা করে বছরে দিই। और रोजगार के मामले पर भी ममता बनर्जी बता रही है कि किस तरह महिलाओं के लिए रोजगार बढ़ा है, जो জল ধরো জল ভরো 3 লাখ পন্ড सेल्फ एम्पावर्ड ग्रुप्स हैं, পুকুর কাটা হয়েছে 3 লক্ষ, उनको भी राशि आवंटित की गई है। আর্টিস্ট আছে। আর কি কি জানতে চান? উনি বলেছেন ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন বেঙ্গল ইজ ইন 20th প্লেস। আমরা বলছি চ্যালেঞ্জ হয়ে যাক কে ঠিক কে ভুল। স্টেট হোল্ডস দ্য 4th র্যাঙ্ক ইন ইন্ডিয়া, কে ভুল? স্টেট জিডিপি উনি বলেছেন 16th প্লেসে আমরা আছি, আমি বলছি ममता बनर्जी कह रही हैं कि आरोप लगाया गया कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेप्थ एज पर परसेंटेज बहुत ज्यादा गिर चुका है। বলেছেন যে तो पलटवार करते हुए ममता बनर्जी कह रही हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में रफ्तार बढ़ी है। 33 मैं आंकड़े पेश कर रही हूँ आपके सामने। এত ধার থাকা সত্ত্বেও, কোভিড থাকা সত্ত্বেও হয়েছে। ফরেন ইনভেস্টমেন্ট উনি বলেছেন 1%, আমরা বলেছি যখন আমরা ছিলাম না 0.22% ছিল, আর এখন এটা অলরেডি হয়েছে 1.62%, 736% इंक्रीज। एफडीआई को लेकर भी कहा गया कि एफडीआई में भी गिरावट आई है बंगाल में, लेकिन मैं आपको आंकड़े बता रही हूं कि एफडीआई में भी बढ़ोतरी हुई है। আগে কত ছিল? এখন 15,338 জন ডক্টর 2020-তে। ममता बनर्जी ये भी कह रही हैं कि स्टेट जीडीपी में डॉक्टर किंतु बाजारे मिष्टी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट स्टेट जीडीपी में बंगाल 16वें नंबर पर है, पर मैं कहती हूं कि हम दूसरे नंबर पर हैं। लगातार तुलना कर रही हैं ममता बनर्जी, जो बातें अमित शाह ने कही हैं उन बातों का पलटवार ममता बनर्जी कर रही हैं। জানেন মুম্বাই দিল্লিতে একটু বড় বড় হসপিটাল আছে, একটু সুবিধা আছে, কিন্তু বেঙ্গল আমরা এক পার করে দিয়েছি। এগেইনস্ট স্যাংশন পোস্ট 8,002 স্পেশালিস্ট ডক্টর, 7,348 স্পেশালিস্ট ডক্টর ইন প্লেস। তাহলে সত্যকে মিথ্যেকে কোভিড ম্যানেজমেন্ট সবচেয়ে ভালো আমরা করেছি। এখন কি আপনারা জানেন 98% ডিসচার্জ রেট। कोविड मैनेजमेंट को लेकर भी कई कदम उठाए गए हैं बंगाल सरकार की तरफ से।
कोविड टाइम में भी, कोरोना काल में भी लगातार बंगाल सरकार ने लोगों के हित के लिए सोचा है। 76% ছিল পজিটিভ রেট, এখন এটা 4.92 তে চলে এসেছে। ডিসচার্জ রেট 95%। 16,000 কোভিড বেড আছে আমাদের। और कोविड से ठीक होने वालों का जो परसेंटेज है वो 95% तक है बंगाल में। ये भी आंकड़े बता रही ममता बनर्जी। ট্রিটমেন্ট তো করছি, অ্যাম্বুলেন্স দিচ্ছি, কাউন্সিলিং করছি, প্লাজমা ব্যাংক করছি, এবং শুধু তাই নয়, কেউ মারা গেলে 10 লাখ काउंसलिंग हो, प्लाज्मा बैंक हो, कोविड मैनेजमेंट हो, कोविड से निपटने के लिए सरकार कदम उठा रही है। একটা করে চাকরিও দিচ্ছি যারা কোভিড ওয়ারিয়ার, যারা মারা গিয়েছে। আমাকে একটা স্টেট দেখেন। আর রোড নিয়ে উনি একটু বলেছেন, আমি আপনাদের আবার বলি, বাংলা সড়ক যোজনায় উই আর নাম্বার 1। আউট অফ 19,689 কিলোমিটার অফ স্টেট হাইওয়েজ, 13,700 কিলোমিটার আর ভেরি গুড কন্ডিশন। বাদ বাকি কাজও প্রসেস হচ্ছে। অ্যানাদার যেটা আছে সেটা অলরেডি নেওয়া হয়েছে টেক আপ। ममता बनर्जी लगातार तुलना इस बात पे कर रही हैं कि हमने कैसे कोविड मैनेजमेंट, डॉक्टर जो अस्पताल का मैनेजमेंट है इस कोरोना काल में कैसे दुरुस्त तरीके से किया है। मुंबई जैसे शहरों में भी डॉक्टर की कमी है, लेकिन हमारे बंगाल में, हमारे प्रदेश में डॉक्टर की कमी नहीं है। डॉक्टरों की भरपूर सुविधा है, लोगों का इलाज हो रहा है, लोगों के ठीक होने का जो परसेंटेज है, जो रेट है वो भी ज्यादा है। কত কথা, কিন্তু আমার কথাটা শুনলে ওনার কত ব্যথা হবে আর মনে গাঁথা থাকে যেন। 93.13 স্কুলস অফ ফার্নিচার দেখাক সারা ভারতবর্ষে। মানে ছোট্ট ইউটি, ওই দিল্লির একটু ছোট্ট জায়গা ছাড়া, ওখানে তো আরবান, ছোট্ট একটা ক্যালকাটার মতো, তো সব জায়গাতেই আছে, ক্যালকাটা সব স্কুলেই আছে গ্রাম নিয়ে। 99.36 স্কুলস অফ ইলেকট্রিসিটি, 99.36। বাদ বাকিটা উত্তর উনি দেবেন। स्कूलों की कंडीशन क्या है 100% इस बारे में भी जानकारी दे रही हैं যাবেন নাকি ममता টয়লেট बनर्जी। ইউজ করে দেখবেন। उनका कहना है Sanitize कर दो, कि बुझिए हमारे तो। स्कूलों में फर्नीचर सबसे ज्यादा, सबसे अच्छी 5% सुविधा do में not है, have adequate अच्छी classrooms, सुविधा देते हैं only और 5% बेहतर সেটা सुविधा আমরা में है। করছি। নাম্বার অফ ইউনিভার্সিটি 42 আর নাম্বার অফ ইউনিভার্সিটি কলেজ টলেজগুলো তো আপনাদের আমি আগেই বলেছি। বলেই দিই আরেকবার। নাম্বার অফ কলেজ ইনক্লুডিং হায়ার এডুকেশন ইনস্টিটিউশন ইন দ্য ইয়ার 11 ইট ওয়াজ 1383। এখন এটা হয়েছে यूनिवर्सिटीज में शिक्षा किस तरह से दी 1960 जा रही है, शिक्षा पर कितना ध्यान दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, ये बताया जा रहा है ममता बनर्जी। to 21.6 lakh 2020। 6,500 assistant professor and 300 principals recruited in different colleges in last 7 years। मतलब हर क्षेत्र में ममता बनर्जी इस बात की जानकारी देते हुए कि उनकी सरकार ने अब तक काम क्या किया है और क्या कुछ काम किया जा रहा है अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, विकास के क्षेत्र में हो, या फिर व्यापार के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बंगाल की स्थिति क्या है, इसके बारे में बता रही है ममता बनर्जी। ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে আর টোটাল কন্যাশ্রী হবে প্রায় এখন 80 লক্ষ হয়ে গেছে। রিটায়ারমেন্ট কলেজ টিচার্স ইউনিভার্সিটি 65 বছর হয়ে গেছে, ডাক্তারদেরও হয়েছে। हमारे स्कूलों में, हमारी यूनिवर्सिटीज में बेहतर संसाधन हैं, सुविधाएं हैं, मेडिकल व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं बंगाल में, डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है। আর কিছু জানার আছে? সব উত্তর কিন্তু দিয়ে দিয়েছি। এর জন্য 90,000 किलोमीटर सड़कें बनाई हैं बंगाल में हमने, গুজরাটি খাবার খেতে চাই, ধোকলা। सड़कों पर भी काम हुआ है, हाईवेज पर भी काम हुआ है। দিনেশ দা মাঝে মাঝে আমায় খাওয়ায়, আমাকে ধোকলা খাওয়াতে হবে ভালো করে। আর একটা আমি খুব ভালোবাসি, বাট নামটা আমার এখনই মনে পড়ছে না। एक एक बात का तथ्य रख रही है ममता बनर्जी। हर क्षेत्र में कितना काम हुआ है, कितने खर्चे हुए हैं, अर्थव्यवस्था पर कितना जोर पड़ा है और कितना विकास रहा है, रफ्तार क्या रही है, इन सब के बारे में ममता बनर्जी बता रही हैं।
আগে এরকম কোনো সিস্টেম ছিল না যে তারা কেউ মারা গেলে তার পরিবারকে একজন করে চাকরি দেওয়া ওই পোস্টে। আমরা এখন ডিসিশন নিয়েছি যে 345 জন ভলেন্টিয়ার যারা মারা গেছে তাদের পরিবারের প্রত্যেককে একটা করে সিভিক ভলেন্টিয়ার্সের চাকরি দেওয়া হবে। যখন আমরা কোনো পুলিশ মারা গেলে আমরা নিই, কোভিড ওয়ারিয়ার কেউ মারা গেলে আমরা নিচ্ছি, সেরকমভাবে এটাও করছি। আর এবার হচ্ছে আমার লাস্ট ট্যাব। আমরা বলেছি আমরা 12,000 ছেলে, এই 9.5 লক্ষ ছেলে